अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपने कोई ना कोई इंसान तो ऐसा ज़रूर देखा होगा जो ना तो ज़्यादा अमीर होगा, ना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा और ना ही ज़्यादा स्पेशल होगा, लेकिन इसके आसपास के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे और इसकी बातों को सुनकर लोग ज़्यादा बेहतर महसूस करते होंगे। ज़रा सोचो कि आप भी ऐसे ही इंसान होते जो किसी से भी खुलकर बात कर लेते और दूसरों को और सुनाओ और बताओ कहकर बोर ना करते। इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ अहम पॉइंट शेयर करूंगा जिनको अपना कर आप किसी से भी कितनी देर बात कर सकते हो जिससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करेंगे और आपके पास कभी भी बातों की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी इंसान से पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो वो सिर्फ पहले 1 मिनट में ही आपके मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेगा। अगर आप किसी इंसान के साथ मिलकर पहले 1 मिनट अच्छी बातें नहीं करेंगे तो वो इंसान आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा। आमतौर पर हमारी गुफ्तगू कुछ ऐसी होती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, और क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ? सब ठीक है। आप कहाँ रहते हो? मैं लाहौर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, और आप कहाँ रहते हैं? जी मैं साहिवाल में रहता हूँ। और सुनाओ? बस ठीक ठाक, आप सुनाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि हमें स्कूल में साइंस और इंग्लिश तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि दूसरों से बात कैसे करनी है। ज़रा सोचो कि जब आप किसी से बात करते वक्त फंस गए थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं सामने वाले से क्या बात करूं, तो आप इस मुलाकात के बाद दोबारा कभी भी इससे मुलाकात नहीं करना चाहोगे क्योंकि आप दोबारा इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपका दिमाग दोबारा वो परेशानी फेस नहीं करना चाहता जो आपने पहले आदमी से बात करते वक्त की थी। इसीलिए आप दोबारा इस शख्स से बात करना पसंद नहीं करोगे। आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद कम से कम आपके पास बातों की कमी तो नहीं रहेगी। आप किसी भी इंसान से कितनी भी ज़्यादा बातें कर सकेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको किसी भी इंसान के साथ बात करते वक्त ध्यान में रखनी है। पहला तो किसी भी इंसान के साथ बात करते वक्त इस इंसान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे खूबसूरत लफ्ज़ उसका नाम होता है। दूसरा, किसी भी इंसान से बात करते वक्त आप सिर्फ 30% बोलें और दूसरे इंसान को 70% बोलने दें। तीसरा, आप वैसे ही टोन में बात करें जैसे सामने वाला कर रहा हो, जैसा कि अगर सामने वाला दुखी मूड में हो तो आप भी दुखी मूड में बात करें। चौथी और सबसे पावरफुल चीज़, आपने सामने वाले से अपने मुतल्लिक कम बातें करनी है और सामने वाले के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। हर इंसान के अंदर एक दिमाग होता है और दिमाग के अंदर एक दुनिया होती है। इस दुनिया का बादशाह वो इंसान खुद होता है। अगर आप इसको अपने मुतल्लिक ही बताते जाओगे तो ये बात सामने वाले पर ज़रा भी पॉजिटिव असर नहीं डालेगी, बल्कि उल्टा असर डालेगा। वो आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा और जल्द अज जल्द आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। ये वो 4 चीज़ें थी जिनको आपने हर इंसान के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान में रखना है। तो अब शुरू करते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। नंबर 1, स्माइल। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो सामने वाले इंसान को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं डालता। आप जब भी सामने वाले इंसान की तरफ देखें तो कभी भी डायरेक्ट स्माइल ना दें, बल्कि आप एक सेकंड के लिए इसकी आंखों में देखें। इसके बाद एक हल्की सी स्माइल दें जिससे सामने वाले को महसूस हो कि आपको इससे मिलकर खुशी हुई है। ये तरीका इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सच में कोई भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देगा। नंबर 2, क्वालिटी कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन में ज़रा भी अहमियत नहीं होती, लेकिन हम इन अल्फाज को बाकसरत इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पंजाबी में हम बाबा जी, उस्ताद जी, और कुछ इंग्लिश में यू नो वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप इन अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से निकाल दें, क्योंकि ये अल्फाज आपकी गुफ्तगू को कमज़ोर बनाते हैं। नंबर 3, पॉजेज। किसी भी इंसान के जहन पर छाप छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप ठहर ठहर कर बात करें।
ذرا غور کریں، جب بھی کسی انسان کی بات آپ کو زیادہ اچھی لگی ہوگی تو اس انسان نے ٹھہر ٹھہر کر بات کی ہوگی۔ آپ کو اپنی گفتگو میں خود تلاش کرنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ رکنا ہے یا کس جگہ پر رکنا بہتر ہے، تو اس جگہ پر ہلکے ہلکے پاز لینے چاہیے۔ نمبر 4، کنورزیشن تھریڈنگ ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک بہت زیادہ پاورفل ہے، سچ میں اگر آپ اس کو سیکھ گئے تو آپ کے پاس باتوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اس ٹیکنیک میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کچھ سامنے والا بول رہا ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ جیسا کہ اگر سامنے والا کہتا ہے کہ میں لاہور سے ہوں اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، اس فکرے میں آپ کے پاس 2 الفاظ ہیں جن سے آپ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ لاہور۔ آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جب آپ لاہور گئے تھے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا، آپ کا لاہور کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا۔ جیسا کہ اگر سامنے والا انسان کہتا ہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور ایک اسکول ٹیچر ہوں، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں لاہور، میں لاہور گیا تھا تو وہاں پر چڑیا گھر میں مجھے بہت اچھا لگا۔ اس سے آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اسکول ٹیچر۔ آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں اسکول ٹیچر میں آپ کا کون سا گریڈ ہے اور آپ کیا پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں کنورسیشن تھریڈنگ ٹیکنیک۔ نمبر 5، پیرٹنگ ٹیکنیک۔ پیرٹ یعنی طوطا کتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی باتیں ہمیں کتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کرتا تو کچھ نہیں، صرف ہماری باتوں کو کاپی کرتا ہے اور ہمیں اس کی باتیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی ایک خوبصورت طوطے کی طرح باتیں کرنی ہے۔ اس ٹیکنیک کو جاننے سے پہلے ذرا آپ کی گفتگو کو سنیں۔ علی، میں بازار گیا تھا۔ بازار؟ ہاں بازار گیا تھا، وہ میں نے نیو موبائل لینا تھا۔ موبائل فون؟ میں نے بھی نیا موبائل فون لیا، گلیکسی S8۔ یار اتنے اچھے فنکشن ہیں، کیا بتاؤں تمہیں۔ اس طرح آپ جتنی چاہو اتنی زیادہ باتیں کر سکتے ہو۔ آپ کو صرف اور صرف سامنے والے کی بات سے ایک لفظ کو ان کے سامنے دہرانا ہے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اس ٹیکنیک کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ یہ ٹیکنیک واقعی میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ آپ جتنی چاہے اتنی باتیں کر سکتے ہیں صرف آخری لفظ کو ریپیٹ کر کے۔ اگر آخری لفظ کچھ ایسا نہ ہو جسے دہرایا نہ جا سکے تو آپ اس جملے سے کوئی بھی ایک ایسا لفظ ریپیٹ کر سکتے ہیں جس سے آگے بات کر سکیں۔ اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں، صرف چپ چاپ کھڑے ہو کر سامنے والے کی باتیں سننی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن وہ ہوتا ہے جس میں آپ سامنے والوں کو 70% بولنے دیں اور خود 30% بولیں۔ اس لیے دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اس کے سامنے اپنی تعریفیں مت کیے جانا، کچھ اسے بھی بولنے کا موقع دینا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک، مجھے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ولاگ پاکستان ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔